हाय फ्रेंड्स, केमती अच्छा आपण मैंने निश्चित भाव में भलरे थे ये आशा और विश्वास मोर रही। आज एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वीडियो नहीं मुझे सामने उपस्थित होती। आज टॉपिक हूँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, अर्थात किपरि भाव में कथा कही आपण अन्यर हृदय को जितबे, जहाँ कहे सीधा अन्यर हृदय को छुईब, समस्ते आपण को भल पाइबे, समस्ते आपण सहित दुई पद कथा हवाकू आग्रही हेबे। घरे बाहरे निजर चाकरी क्षेत्र में सबु जगार आपण सफल हेबे। से दरकार कौन आपणकर कम्युनिकेशन स्किल निश्चित भाव में इम्प्रूव्ड हवा दरकार। केमती इम्प्रूव हम कम्युनिकेशन स्किल कौन? कम्युनिकेशन स्किल होची आपण को मनर भाषा को मनर कथा को अन्य आगारे ठीक ढंग से प्रकाशित करवा, जेमिति कि आपण जहाँ कहते एक्जाक्टली से ता जानी पारिबे। ए कम्युनिकेशन स्किल कथा कहिबार शैली बा निजको जनइबार व्यवस्था जदि आपण जानिगले ताल जीवन में केबे आपण हारिबे नहीं। कम्युनिकेशन स्किल शिखिबा पूर्व आपण माने समस्त को मु अनुरोध करी निश्चित भाव में शब्दर मायाजाल को बुझंतु। अर्थात आपण पाखरे गुड़ाए शब्द तार अर्थ एवं को जगार से शब्द को यूज करा जीवो से कथा आपण माने समस्ते जानी नवा दरकार। को शब्द कौठी केतेबेले प्रकाश करा जीवो, ए शब्दर अर्थ कौन ता आपण जानिबा दरकार। आज्ञा आपण तमे तू ताकू को जगह आप यूज करेंगे, सेमती प्रत्येक शब्द को जो शब्द आप जानते से शब्द को कौ जगह यूज करेंगे ताकू प्रथम जानतु। या फिर आउ गोटे कथा मन रखु, शब्द शब्द मध्य गैप दबा को केबे भूलंतु नहीं, नहले असुविधा पड़े। जेमिति कि धरतु मु कहबी जनक ना हूँ प्रतिभा कुमारी, ताको ना हला प्रतिभा कुमारी, मु हठात गली एवं कहली प्रतिभा कुमारी, से बुझब कौन जे प्रतिभा गोटे झील जहाँ मु मारिदेवा को चाहूँगी। तेणु शब्द शब्द भितर गैप को बुझंतु, शब्दर संख्या बढ़ातु, बहुत शब्द जानिबार चेष्टा करंतु, तार प्रकृत यूज जानतु। या पर चलतु जानिबा कौन कले आप निजर कम्युनिकेशन स्किल को खूब सुंदर करि पारिबे। आपण जहाँ चाहिए ताहा समाज हासिल करि पारिबे। मु आपन को 9टी टिप्स देवी, 9टी पॉइंट कहबी। आपको ध्यानपूर्वक शुणिला परे निश्चित भाव में आपण कम्युनिकेशन स्किल ले केबे भी हारिबे नहीं। प्रथम टिप्स टी हला, प्रथमटी जहाँ ये कम्युनिकेशन स्किल ले निहाती दरकार ताहला से विदाउट सेइंग। किछि न कही पार्टी न खोली बहुत किछि कहिबा हेउची से विदाउट सेइंग। अर्थात आपण जेतेबेले प्रथमे जन सहित मिशुचंती, आपण पार्टी खोली नाहंती, किछि कही नाहंती, किंतु सामना वाला आपण को विषय रे बहुत किछि जानि जाउची, ताकू आमे कोन कहंती कहले बॉडी लैंग्वेज। आपणकर बॉडी लैंग्वेज जणे दब आपण कि प्रकार लोक, आपणकर क्वालिटी कौन इत्यादि इत्यादि बहुत कथा, किंतु आपण पार्टी खोल ना तथापि आप जना पड़े, आप एक्सपोज हो कहुए 7 सेकेंड भितर जड़े आपण विषय बहुत किसी जानीज जदिओ आप पार्टी खोली ना। तेणु ये बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रंग करने सबुठ 6टी टिप्स मुझे कहूँ। प्रथम पॉइंटर 6 टिप्स शुणत ताको ध्यान दे। 50-70 आई कंटाक्ट, कथा कहला बेले 50% आई कंटाक्ट रहिबो, शुणिला बेले 70% आई कंटाक्ट रहिबो। ता अर्थ नुह जे आपण धरिकी बसिथिबे घंटा घंटा देके सब करिवे, सेमती नुह आनुमानिक भावे
आपको सेया करिया पड़िबो अर्थात सुनला बेले बेसी समय आई कंटाक्ट रहिबो कहला बेले टिके कम आई कंटाक्ट रहिले चलिबो। या पर सेकेंड पॉइंट को आसंतु प्रथमर सेकेंड टिप्स टी स्ट्रेट पोस्चर पोस्चर जो आप पावर पोस्चर को आसबे ना आपणकर गोटे केमती गोटे ऊर्जा जागृत हम आप निजुक निजे कॉन्फिडेंट फील करेंगे तेणु जहाँ कहे उचित कथा कहे तेणु पोस्चर पर स्ट्रेट पोस्चर सब मेंटेन करूँ। थर्ड पॉइंट है बॉडी पोस्चर निश्चित भाव में भल ठीक उचित रहा दरकार ढिला ढाला हो कथबार्ता कले कहीं आपन को शुणे ना समस्ते इग्नोर कर चलीजे तेणु बॉडी पोस्चर सब बेले निश्चित भाव में स्ट्रेट रहा दरकार बॉडी पोस्चर निश्चित भाव में अट्रैक्टिव रहा दरकार। यह पर पॉइंट को आसतु फोर्थ पॉइंट आपणकर गोड़ एवं कांध जहाँ सहित कथा होती ता आड़ को रहा निहाती दरकार जदि यार साइड को रहा ताहले सामना वाला जानीनब जे आपण कथबार्ता करिवारे इंटरेस्ट रखुना खाली टाइम पास करने समय बर्बाद करने पाखे बसुँच। यापर फिफ्थ पॉइंट को आसतु यूज ऑफ हैंड्स ये हाथर प्रयोग हाथर व्यवहार बहुत किसी कही जाए जदि आपण चुपचाप हाथर कौन मूवमेंट ना ढिला आदौ हाथ को हलाऊ ना सीधा स्ट्रेट ठिया होती जहाँ कथा कहया कथा कहते ताहले सामना वाला जानीनब जे आपण नर्भस अच्छा बोली हाथ हलांतु किंतु हाथ एते हलांतु नहीं जहाँद्वारा कि सामना वाला जानीनब जे आपण नर्भस अच्छा कथा कहवा को डरुंच बा किछि मिछ कहते एवं सबुठार बड़ कथा है आई कंटाक्ट सब बेले जहाँ सहित कथा होती सहित रखु जदि आपण हाथ को एम छंदिकी ठिया हेले ताहले कौन हम जानते ताहले लोकटी भाव सामना लोकटी भाव आपण अनआप्रोचेबल आपण को अप्रोच करवा जना ना आपण अनफ्रेंडेबल आपणकर बंधुत्वपूर्ण लोक नुहति आपणकर आटिट्यूड अधिका आउ जदि पकेट रे हाथ पुरे कथबार्ता करती ताहले कौन हम जानते पिलादिन कथा मन पकातु आपण क्लास रे जो पिलाटी दादागिरी करे जदि किसी सुविधा असुविधा है सी कौन करे पकेट रे हाथ पुरी सी कौन कहे कौन करूल कि कौन कहूलु से ये जो कथा से कथा भी आज भी आप सहित लागू हम जदि पकेट रे कहीं हाथ पुरे आपड़ हाथ पुरे ठिया होती ताले सामना वाला भाव आपड़ आटिट्यूड देखते तेणु सब प्रति ध्यान देवे। यापर परफेक्ट हैंडसेक फिफ्थ पॉइंट है परफेक्ट हैंडसेक ये हैंडसेक आपण विषय बहुत किसी कही जाए हैंडसेक अर्थ नुह जे आपण अल्प टिके एमती हल्का भाव हैंडसेक करेंगे हैंडसेक अर्थ नुह जे आपण एते जोर हैंडसेक करेंगे जे सामना वालार हाथ कष्ट हम हाथ को मिडिल साइज रे मिडिल मझी मझिकिया आपण कौन करेंगे हैंडसेक करूँ जमी कष्ट हम नहीं आपण एनर्जेटिक लगे सब ठीक ठाक लगे ये है बॉडी लैंग्वेज उपर। या पर सेकेंड पॉइंट है इम्पाथी अर्थ कहिबार इंटरेस्ट नुह आपण लोक को देखातुनी सामना लोक को जे आपण कहिबार बेसी इंटरेस्टेड अच्छा लोक सामना लोक जानू जे आपण तांको कथा को मध्य इंटरेस्ट सहित शुणुंट खाली शुणुंट नुह विथ इमोशंस इन योर फेस तांकर इमोशन को शुणिले सामना लोक दुखरे गोटे कथा कहते आपन जब से समय हसवे भल लगे तेणु सामना वालार इमोशन को सम्मान दे आपण मुहर आपणकर फेसियल अपीयरेंस से टाइप हवा दरकार परिस्थिति को मैच कला भाई सी दुखरे कथा कहते आपण को मुहर दुखर चिन्ह आसवा दरकार सेमती हेल्ले कौन हम लोक आपन को भल पाइबे अर्थात यू कम टू द लेवल ऑफ द पर्सन यू आर टॉकिंग टू आपन जहाँ सहित कथा होती मनर भावावेग जहाँ तांकर इमोशन जहाँ से इमोशन को सम्मान दे आपण कथा को शुणु आग्रह सहित शुणु ये हूँ द्वितीय पॉइंट जहाँ आप कम्युनिकेशन स्किल को निश्चित भाव इफेक्टिव कर। या पर थर्ड पॉइंट को आसतु स्वीट साउंड जहाँ कहते स्वर रे
ଟିକେ ମଧୁରତା ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଧୁର ସ୍ୱର ଏମିତି ଥାଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱରକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱରରେ ମଧୁରତା ରହୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ନାମଟିକୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଭଲ ରକମ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ବୋଧନଟି ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ କାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ତା ନିଜ ନାଁକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ନାଁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନକୁ ଗୋଟେ ଭାବ ଆସେ, ଯଦି କେହି ମୋ ନାଁରେ ମୋତେ ଡାକୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମୋର ବହୁତ କ୍ଲୋଜନେସ୍ରେ ସବୁ ଚଳିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଲୋକର ନାଁ ନେଇ ଆପଣ ଡାକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ମଡୁଲେସନ୍। ଭଲ୍ୟୁମ୍ ମଡୁଲେସନ୍ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତାର ଚଢ଼ଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପର ତଳ ରହିବା ଦରକାର। କେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚା ହେବ, କେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ କମିବ। ୟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପିଚ୍। ପ୍ରଥମଟି 3ଟା ପି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପିଚ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ପେସ୍, ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ପଜ୍। ପିଚ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିଚ୍ ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସ୍ୱରରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି, କ୍ରିକେଟ୍ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି, ଏହି ବଲ୍ଟି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ମାରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦଳ ହାରିଗଲା। ତେଣୁ ଏମିତି ଉତ୍ତାର ଚଢ଼ାଉ ସହିତ ଆପଣ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପେସ୍। ପେସ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ କେତେ ସ୍ଲୋରେ କଥା ହେବେ। ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯଦି ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ କଥା ଗପିଦେବୁ ନା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ଲାଗିବୁ। ଜୋରରେ କହିବା ଚଳିବ, ଯଦି ତୁମ କଥାକୁ ସାମ୍ନାବାଲା ବୁଝି ନ ପାରୁଛି ସେ ଜୋରରେ କହି ଲାଭ କ'ଣ? ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ନର୍ଭସ୍ ଅଛ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ କହିବେ ଜାଗା ଦେଖି, କେତେ ସ୍ଲୋରେ କହିବେ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧର ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଏହାକୁ ଶୁଣ। ଇଏ ଗଲା। ହସି ମଜାକରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱରରେ କହିବା କଥା କହିବେ। ଏବଂ ପଜ୍। ପଜ୍ ଅର୍ଥ କଥା ଭିତରେ ଟିକେ ରହିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କମେଡ଼ିରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଙ୍କର୍ ଥାନ୍ତି, ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ କଳାକାର କହିକି ରହିଗଲେ, ତାପରେ ନାଁ ଟିକେ କହିବେ। ଏଇ ପଜ୍ଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ମଧୁର ହେବ। ଏହାପରେ 5th ଷ୍ଟେପ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦୋହରାଇବାକୁ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେମିତି କହିଲେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ। କେମିତି କହିଲେ, ଜଣେ ପଚାରୁଛି ତୁମେ କଟକ ଯାଇଥିଲ, ଆପଣ କହ ହଁ ଯାଇଥିଲି, ସେମିତି ଚଳିବନି। ଆପଣ କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ କଟକ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ରିପିଟ୍ କଲେ ନା ସେ ଭାବିବେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଟିକେ ଆତ୍ମୀୟତା ଆସିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଟିକେ ମଜାକ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, କଥାର ଗଭୀରତା ବଢ଼ିବ। ଏହାପରେ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, କିଛି ନା କିଛି କାହାଣୀର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ। କାହାଣୀର ସହାୟତା ଏଇଥିପାଇଁ ନିଆଯାଏ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ କେତେ ଯୁଗର ରାମାୟଣର କଥା ହେଉ, ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ହେଉ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛେ, ତାପରେ ବି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗେ। ଇଏ ହେଉଛି କାହାଣୀର ପ୍ରଭାବ। ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀଟେ କିଏ କହିଦିଏ ନା ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କାହାଣୀ ଧର ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ତିଆରି କରିବେ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହୁଏ କାହାଣୀରେ, ପ୍ରଥମେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବା ଝଗଡ଼ାଟି ହେବ, ତାପରେ ଏ ଝଗଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ଚାଲିବ, ଶେଷରେ ରିସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବ ବା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା, ଗରିବ ପିଲାଟିଏ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ଭାବିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି କରିବି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ପରିଶ୍ରମ କଲା, ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ପିଲାଟି ଗରିବ, ତାପରେ ସେ ଆକ୍ସନ୍, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଲା, ତାପରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟୋରି ବନାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଦରକାର ଜାଗା ଅନୁସାରେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ବନେଇଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବେ, ତେଣୁ ଜାଗା ଦେଖି ଷ୍ଟୋରି ବନାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 7th ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। 7th ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କଥାରେ
ଯଦି ଆପଣ ମଜାକଟିଏ ଭରିଦେଲେ, କଥାଟି ହ୍ୟୁମରସ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କଥାକେ ଆପଣ ଟିକେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇଲା ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ତା ଲୋକ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ହସ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମିଳେ। ଫେକ୍ ହସ ତ ବହୁତ ମିଳିଯାଏ, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଲୋକ ହସି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ହସେଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲେ, ତା ଲୋକ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭୁଲିବେନି, ଆପଣ କଥାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏହାପରେ ଅଷ୍ଟମ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତି, ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଟକିଂ ଟୁ। ଯାହା ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେବୁଲ୍କୁ ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ହାଲୋ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ପରିସ୍ଥିତି? ଚିନ୍ତା କଲେ। କମ୍ ପାଠପଢ଼ା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସେଠି ଇଂଲିଶ କହୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଅଖାଡ଼ୁଆ ଓଡ଼ିଆ ୱାର୍ଡ଼ ମାନ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ତ? ଆପଣ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତ? ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେବୁଲ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଲେବୁଲ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସିନିୟର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁପରି କଥା ହେବା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ସମୟ ଦେଖିକି, ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ଆପଣଙ୍କ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଲେବୁଲ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋଦିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ବସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯେ ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଆ କହିପାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ଲେବୁଲ୍କୁ ଆସିବେ ନା, ଆପଣ ଆଦୃତ ହେବେ। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଲେବୁଲ୍କୁ ଯାଇ କଥା ହେବି। ଉପରକୁ ଗଲେ ଉପରେ କଥା ଉଡ଼ିଲା, ତଳକୁ ଗଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମାନ ଲେବୁଲ୍କୁ ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆଦୃତ ହେବ। ଏହାପରେ 9th ଷ୍ଟେପ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 9ମ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇମୋସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଯାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି